Takoksong bukoksong norok naitongo tabuk TMB News and Entertainment. Pulau no chini media channel lokno belaga hambai marwo. Tini sungoro sidai thanao phaimani ingkha kaisa no karon. Tipra hasteni joto lukurong no saimano salkisa sekang. Heza marawo aro community holo. BJP ni hini sing saimiya kintu sing saimano aro Posim Tripurani chini tamnai bono MP Posim Tripurani MP Biplab Dev ni kaisa program tongmani puilawo sing saimangka program SS MP West District West Tripurani o MP chini kri sarogno rignaitai sari bangnani hinek sing khanamani ulo sing no kharo pongni party ni flag ro kaijak Lehok abo to jangan patin bepar botamo khai khaya semiya kintu aboni pore aro tamungkha bulaikha sababai sab bulaikha kai bulaima to je kono jaga bulai mano kintu a bulai mano tuyoi direct Tripura mathano borok blame khaija ebong Tripura mathani biruddhe borok specific bumung roi Karena bung to manai no local ni borok to aro joton tongbayo local ni chini Tripura mathani saputar ne bung borok case file khaikya kaboni yagulo chang singtam nukha je khoroksa media bujakha sengabo dukho prakash khayo enkai jebabe aboni pore reaction kisu channel ni media ni jara media ni samungkhai tongnai rok borok directly jebabe je kok saka abo khubino durbagyojonok amtika kok sanani kok dia do abo to janjani freedom of speech tongo bongni sadinota tongo kok sanani saimano aboni pore sungno police rok subsisi khlaika chini leader rong saga ঠিক আছে একটা ঘটনা গথিকা চিফ মিনিস্টার মারাত্মক জলি জাখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মারাত্মক জলি জাখা খরংনি जों जे फाइंथुम जों खरंनि मारमनाय रमखा Sarana khai roka aboni porebo sao Swarashtra doftor taisa sao haino sung potrika nuka sidai thanani police gabiloti khlaijak sidai thanani oroni ayu a case ni ayu borok sagnangya mane kotai Tripura mathani pokhe tongoni samako na sung to sao nang jodi ekta gothana gothika angkai a jagao niropekho bhabe todonto khainangthum u todonto tangi khayang Sabu dus, tini Mongol babu buza kabu sengha hamza go seng hamza gya. Kini sabu buka neng poto toithoman hanai, toithon haman pore Mongol babu bagi buza kata bagi simna elakani BJP netar biang thangka. Blok by chairman tongo, Mondol Sabapati tongo, aro tarpor Binod Debormahani tongo, tak kabang man neta tongo adina tanga onupusti tamoro. Ojogon je nungmani hingkai boroni doliyo kundol. Oro doliyo kundol ni karone sudu mailis tahana thangtani boroni borok baino borok budai kono ekta kisung laikena gat ber sanan jaga hangke tai kebono malia sungno Tripura mathana bor beri rikha tini sing jor phaimani karon ka sung honorable chini chief minister sung sanai ebong sung tini in charge oroni usino sung obono onut khenai nang false case je rimani BJP ni Enggak, abuna dakte withdraw khlaidi. Abuna withdraw khlaidi. Number 2, sungbo lama himui tongpru. Sini party ni koekjona nogo thang tongmani jora. Abo borokbo emono buja kha ses point borokbo. Hezamara PHCO borokbo saline teline je borok bar klaikha. Abone upolokke abono jara bunai rok, jara dagar phainai rok, jara insal khainai rok bunggo specific singo bumurikha. Borong arrest kanyang tuh nanya, sing johan spesifik borong rom di nih jek kayam kat singkai, case poison to tak pun jadi register kelajai ya, abu bo prosason, ainki sudah ek hati tali baze, ainki sudah pong ni bagai, nah cini kun ain kerika, kacung nayo 24 gonta ni bisingo, singno jara cini kormi rongno jara bunai rongno, ebong cini case nomor withdraw makanya abang ni
যারা কেস খাইনি বরং অ্যারেস্ট মা খাইনাই অ্যারেস্ট খাই जों 24 ঘন্টাनि পরে जों আলটিমেটাম রেখা আবনি পরে जों বরক জোর কোন কিছু খাইয়াখাই আবনো जों একটা ব্যবস্থা হারাই খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে না কোনো বুলাই তগলাই খাইয়াওই না जों লামা দাকাসু বন্দা দাকক না जों কি অসহযোগিতা আন্দোলন খাই তাম খাই আবো চিনি ব্যাপার আমাকে আং তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি যে এসপি ন বা অনারেবল চিফ মিনিস্টার ন অনারেবল যারা মিনিস্টার না অবনো অনুরোধ খাইনাই ত্রিপুরাও শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখনার বাগै এবং আরো যত পার্টি নিন বিনি ফ্রিডম দङ যতনি ন ডেমোক্রেটিক হিসাবে জানি প্রোগ্রাম বড় খাইতং মানো আবো খাইনানি বাগै অন্তত নিরপেক্ষ পুলিশ বনি সামুক নিরপেক্ষ নাংथं जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार चिनि बरनो जेल सारि माखाखाय बरनो बरंबोय जेलाव दाना नांथं अबनि बागैनो जों तिन अर फायो जास्ट तिन अर जों लिडारशिप जों अर डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुमुं जरे हिनि फाइगा हांखाय तिन अ लामा सागिया जोंनो जरे खानानो जरे साका नर फुनुक दिंगे जों फुनुक मानो तागबो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडिसि एलाकाओ या नन एडिसि एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागबो कराक न तागबो जों थिना राजि दङ तागबो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै चिनि सले ताहने बनो जिनि एकर्डनि बागै जों तागबो चबा खाइनि बागै जों रेडि दं जों कोनो दिन उसलुक लाक आमागैनो जों तिनि अर फाइया आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जुरि जास्टिस जुरि माइ हांखाय जों आन्दोलन ताव खाइनाय जार पुलिस बो जा माना जो खाइनो बो खाइदि नोंनिबो अधिकार दङ खाइदि जेभाबे हक अन्यभाबे फान जोंनो केस देनायखाय रेडि चिन कोन दुख करै किन्तु जों माबोनि आबोनो थै जों आसुगै दंलाक जों आसुग दंला नों एलायन्स जों फान नों एलायन्स एकमात्र एकर्डनि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिबो फाइ दङ त्रिपुरा मां मा खामनो पायै त्रिपुरा एलाकाओ पाहाड़ एलाका थाङा आबुल ताबुल जे बरक बांलादेशनि आ बरक से उल्टा चिन जातो से बांग्लादेश नि साइमानाय अ बरकनि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंनाय कोन आशा